Ate po. Kuya, dapat mabait ka rin, ha? Ayan, si ma'am at saka ano. Oh, give another one. Tatay, nag-thank you ka kay mama. What's your name? My name is Sir Pabs. That's your vlog Yes, ma'am. That's my channel. channel? Yeah. Pod? Yes. Si Ma'am Jalen, shoutout sa iyo, mama. Ang bait-bait mo talaga. Malapit ang Pasko. Berna ngayon, Berna. Naglalabasan ng mababait ngayon. Oh. Ate po. Kuya, dapat mabait ka rin, ha? Ayan, si ma'am at saka ano. Oh, give another one. Oh, yan. God bless, God bless. Oh, yan ang gusto ko. Talagang pag nakakakita ko na, inspired ako eh. Ayan, may mga kasap. Ay. Say hi, Sean. Oh, hi, Sean. Welcome to my guy. I look for that. Oh, shout out for Sean Cal. Oh, yun. Spotify, mga ka-vlog yan. Supportan niyo si Sean. Kasi, singer-composer. And then, Ma'am Jaiseline. Ayan.